الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا اركلا چرال استاذ زمونگا ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى بزيري باني قالوا دي انا مهلكو آل هذه القرية یقینا منگا تبا کون کیو اسیدن کی ددی کلی لرا ان آلا یقینا اسیدن کی ددی کانو ظالمین دی ظالمان قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا یقینا بدی کی لوط علیہ السلام دے قالوا اذ نحن عالم من پویگو بمن پاغ چاباندے فيها چدی پدی کی لننجینه خامخا نجات بور کو دلرا و آله او تابدارو دلرا الا امراتو مگر خزد دا كانت من الغابرین ویباد پاد کی دن کنا بازاب کی ولما ان جات رسولنا ورکلا چرال استازی زمونگا لوط علیہ السلام تاسیا خپشو بهم بدای باندې وذاق بهم زرا او تنگ شوا سینا بدای باندې یا زړی تنگ شو بدای باندې د پښتو نام وقالو وی لا تخفوا ميريغا ولا تازن او مغم جنيغا انا منجوك يقينا من نجات دركو تالرا والكا او تابدار استالرا الا امراتك مگر خزستا كانت من الغابرين ددا دغر کی دن کنا انا منزلون على هذه القرية یقینا منگا نازلون کیو پدی کلی باندې رجزان عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون بسبب داغی چې دی فسقاو ولقد ترکنا او تاگی سراب بری خودی منگا من عد دینا آیتن بینتن دلائل صفا صفا نخی صفا صفا لقوم یاقلون د پاره دا کوم چې عقل لري